जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकड़ा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर रायरंगपुर नूतन पुलिस जिला गठनर दीर्घ दिन पर कार्यक्रम को नहीं जनसाधारण एवं विभिन्न महल में प्रश्नवाची सृष्टि होता बेले 3 जन नूतन अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक नियुक्ति होइथिबार जणाଯାଇଛି। सेमाने हेले महिला विरुद्ध होउथिबा अपराध तदंत यूनिट्र अतिरिक्त एसपी मयूरभंज ममता साहू, अतिरिक्त एसपी जन SITU DSP ICUEW भद्रक पशुपति पंडा, अतिरिक्त एसपी लन SITU DSP CPI सेल बौद्ध आनंद कुमार डुंगडुंग एवं रायरंगपुर अतिरिक्त एसपी भाव जगन्नाथ जेना अच्छा। हॉलिडे होम बा अवकाश गृह पाखरे थिबा कोविड हॉस्पिटल नूतन एसपी ऑफिस भाव उन्नतीकरण कराई प्रस्तुत कराई रखा जाइछि। एही 3 जन अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक केउठी रहिबे एवं तांको ऑफिस एवं ऑफिस कर्मचारी रही केमिति काम करिवे ता आगो को जना। परवर्ती खबर राजगंजपुर थाना अंचलर गत 5 मास पूर्व होइथिबा सोना चेन लुटेरा को पुलिस गिरफ्त कर कड़चाण करछि। 2025 डिसेम्बर मासरे राजगंजपुर ग्रामर स्वर्गत सुरेंद्र महांती पत्नी बीणापाणी महांती पिंधिथिबा लाक्षाधिक टंकार सोना चेन लुट कर लुटेरा फेरार हो जाइथिला। लुट संपर्क में सेतेबेले बीणापाणी महांती राजगंजपुर थाना रे लिखित अभियोग करथिले। अभियोग को आधार कर पुलिस पक्षर एक मामला रुजु करा जाइथिला। राजगंजपुर थाना IIC पद्मलोचन पाणिग्राही सोना चेन लुट घटना मुक्त अभियुक्त को गिरफ्त करथिबा बेले सहयोगी अभियुक्त फेरार थिबा जଣା पड़छि। गिरफ्त अभियुक्त जनक होउछन्ति मयूरभंज जिला बसिंगा थाना अंतर्गत बाघुआ ग्रामर स्वर्गत रत्नाकर पात्र पुओ जगन अरफ माधव पात्र बयस 36। परवर्ती खबर मोरडा थाना अधीन खुरुंटिया ग्राम निकटर चोराबाली चालाण करथुबा एक ट्रैक्टर को जबत कर थाना को आनिछि पुलिस। मोरडा थाना सब इन्स्पेक्टर निवेदिता नायक शनिवार सकाळे पेट्रोलिंग करथुबा बेले OD 01 AZ 69 नंबर विशिष्ट एक ट्रैक्टर बाली बोझे कर बेआईन भाव में चालाण करुवा देखि ताकू पिछा करथिला। खुरुंटिया ग्राम निकट में जाहिरा ठाकुराणी पीठरे ट्रैक्टर चालक गाड़ी छाड़ी चंपट मारिथिला। चोराबाली बोझे ट्रैक्टर को जबत करिछि एवं थाना को आनिथिबा बेले एने एक मामला रुजु कर अधिक तदंत करथिबार सूचना मिलछि। परवर्ती खबर करंजिया थाना पाटबिल पंचायत बालीभल ग्राम में गत बुधवार सकाळे स्वामीर शोइबा घरे स्त्रीर शव को पुलिस उद्धार करछि। सकाळे निकटस्थ जंगल मध्य एक गछडाले झुलंत अवस्था स्वामीर शव को पुलिस उद्धार करछि। पुलिस ए संक्रांत में एक अपमृत्यु मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखिछि। पुलिस प्राथमिक तदंत अनुजाई खुंटा अंचलर जस्नाराणी बास्के ओरफ टुडू बयस 40 वर्ष केन्दुझर जिला आनंदपुर थाना घसीपुरा रे विवाह करथिले। समयक्रमे तांकर 3टी पिला थिबा बेले तांकर स्वामी मृत्यु हो जाइथिला। यापर जस्नाराणी पाटबिल पंचायत बालीबल ग्राम रे रामचंद्र टुडू ओरफ हांसदा को बाहा होइथिले। मंगलवार राति रे कौनसी कारण उभयों मध्य झगड़ा पर हाथाहाथी होइथिला। बुधवार सकाळे घर भितर जस्नाराणीर मृतदेह पुलिस उद्धार करथिबा बेले रामचंद्र सकाळू घर बाहरी जाइथिला। जस्नार शव को व्यवच्छेद पर स्वामीर परिवारवर्ग को हस्तांतरित करथिबा सह अपमृत्यु मामला रुजु कर पुलिस तदंत चलाइथिला। अपरपक्षे ग्रामवासी रामचंद्र को खोजाखोजी कर पाई नथिबा बेले परदिन सकाळे निकटस्थ जंगलर एक गछरे डालरे झुलंत अवस्था रामचंद्रर गलित शव को पुलिस उद्धार करथिला। शव सड़ी जाइथिबा जोगु बुधवार रामचंद्र आत्महत्या करिथिबा पुलिस संदेह करछि। जस्नाराणीर व्यवच्छेद रिपोर्ट आसिबा परे मृत्युर कारण जଣା पड़िबो बोली तदंतकारी अधिकारी प्रकाश करछन्ति। परवर्ती खबर बसिंगा थाना अधीन 18 नंबर जातीय राजपथर गड़देउलिया छक निकट थिबा स्थानीय अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र घरोई विद्यालयर अध्यक्षा हॉस्टेल वार्डेन को गत मार्च 20 तारिख में राति प्राय 10टा समय मरणांतक आक्रमण। वार्डेन मानगोविंदपुर उपकंठ धनापाल ग्रामर सन्यासी दासकर शोचनीय मृत्यु हो जाता बेले अध्यक्षा कादम्बिनी राउत गुरुतर भाव आहत होते। घटनार सप्ताह पर यही रहस्यमय बर्बरचित हत्याकांड संपूर्ण रहस्य उन्मोचित होइछि। घटनार संपृक्त जड़े हॉस्टेल रोथुवा नवम श्रेणी छात्रर समेत 2 भाई को मिसी 3 अभियुक्तों को गिरफ्त पर कड़चाण कराइथिला। घटनार 2 मास पर हत्याकांडर मुख्य साक्षी विद्यालय अध्यक्षा कादम्बिनी राउतों को नहीं बारिपदा कारागार रे TI परेड कराଯାଇଛି। एपरिक कादम्बिनी घटना
ଘଟାଇବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବେତନଟି ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟର ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାରିଣୀ ଦାସ ସାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିମ ଜନଜାତି ଅଧିଷ୍ଠିତ ମହାଲିପ୍ସା ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ସାହିର ପରିବାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ 25 ତାରିଖ ଉଦଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ସାହିରେ ଥିବା 40 ପରିବାରର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ କପ୍ତିପଦା ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗାଣ, ରାଜସ୍ୱ, ଗ୍ରାମ କଳା ଏବଂ ପରିମଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଚାନ୍ଦମଣି ସିଂ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁନୀଲ କୁମାର ଟୁଡୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଟାପିଟି, ଗାଳିଗୁଲଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର କାରକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବାରିପଦା ସହରର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖାତିର ନକରି ଏଭଳି ଅପରାଧମୂଳକ ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହଠାତ୍ ପୁଲିସ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ହେଁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର 4 ଜଣ କରି 8 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା ପରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଇଥିବା 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। କାର୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଭୌଡ଼ାକଟାରେ ରାହୁଲ କୁମାର ଗୁଜବଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଇଲିୟାସ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏବଂ ଲଳିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ ଡୁକୁରା ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ କୁମାର ଭୁଜବଳ, ମହମ୍ମଦ କାଦିର, କରୁଣାକର ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସେଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ମାମଲାର 4 ଜଣ କରି ମୋଟ 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶନିବାର ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଚାର ବିଭାଗ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ମାଣତିରି ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ସନ ଅଧୀନ ମିର୍ଗିଧାରୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବିଲ ମଝିରୁ 11 କେଭି କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ତାର ଲୁଟେରାମାନେ କାଟି ନେବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୁଟେରାମାନେ 11 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଖୁଣ୍ଟରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତାର କାଟି ନେଇଥିବା ନେଇ ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲାଇନମ୍ୟାନ ମାଣତିରି ସେକ୍ସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ବୈଶିଙ୍ଗା ସେକ୍ସନ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଜେନା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଈ ପଠା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ କ୍ଷେତ ଓ ପରିବା ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ କରଜ କରି ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ପାଣି ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବାରମ୍ବାର ତାର ଚୋରି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ତାର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଚୋରି ହେବା ଫଳରେ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗି କରିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କାଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇବେ ସେଥିନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁଲିସ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି ଥାନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକସୁକୁଳିଆ ରାସ୍ତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର, ମେଦିନୀପୁର, ଖଡ଼ଗପୁର ଦେଇ କଲିକତାରୁ ଲମ୍ବିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, କାର୍ ବ୍ୟତୀତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଏହି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ବରଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶୁଳିଆପଦା, ମରଡ଼ା, ଝାରପୋଖରିଆ ଆଦି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହିସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁଲିସ ବସ୍, କାର୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଭ୍ୟାନ୍ ଆଦି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ
ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ସୀମାନ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରହରା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବାର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଗୌତମ କିଷାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।